Please be seated. Today's proclamation of the Word of God is in the second book of Moses called Exodus, a reading from chapter 32. And Moses turned and went down from the mountain, and the two tablets of the testimony were in his hand. The tablets were written on both sides, on the one side and on the other they were written. Now the tablets were the work of God, and the writing was the writing of God engraved on the tablets. And when Joshua heard the noise of the peoples as they shouted, he said to Moses, "There is a noise of war in the camp." But he said, "It is not the noise of the shout of victory, nor the noise of the cry of defeat, but the sound of singing I hear." So it was, as soon as he came near, that he saw the cup and the dancing. So Moses' anger became hot, and he cast the tablets out of his hand and broke them at the foot of the mountain. Then he took the cup which they had made, burned it in the fire, and ground it to powder, and he scattered it on the water, and made the children of Israel drink it. And Moses said to Aaron, "What did these people do to you, that you have brought so great a sin upon them?" So Aaron said, "Do not let the anger of my Lord become hot. You know the people, that they are set on evil. For they said to me, 'Make us God that shall go before us.' For as this Moses, the man who brought us out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." And I said to them, "Whoever has any gold, let them break it off." So they gave it to me, and I cast it into the fire, and this cup came out. Now it came to pass on the next day that Moses said to the people, "You have committed a great sin. So now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." Then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great sin, and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of the book which you have written." And the Lord said to Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Now therefore, go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin." The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 106. In our response, "Give thanks to the Lord, for he is good." Together. They made a calf in Horeb and worshipped the molded image. Thus they changed their glory into an image of an ox that eat grass. Response. For they forgot God their Savior, who had done great things in Egypt, wondrous works in the land of Ham, awesome things by the Red Sea. Response. Therefore he said that he would destroy them. Had not Moses, his chosen one, stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he destroy them. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you.
The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, chapter 13. Glory to you, Lord Jesus Christ. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the less of all the seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs, and become a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Another parable he spoke to them, The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meat, till it was all leavened. All these things Jesus spoke to the multitude in parables, and without a parable he did not speak to them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things, keep secrets from the foundation of the world. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga gospel, ginaistoryahan kala tungkol sa palanggiran o parable. No? Isang kabutil, it mustasa, ag libadura, pampalsa. The mustard seed, meaning dukarian it Diyos, ay hintulad natin ko atong hintulad natin kay Ginoong Kristo. Nga isang kamaisot nga binhi nga ubusog it mustasa. Kung sa aton pa ginhalimbawa kay mo isang ka aratilis, no? Kita naton do aratilis sa aton isot daan nga busog, halos di naton makita. Pero kung imo matanom og magatubo ay mabahog imaw nga kahoy. Ag pwede imaw mahapunan it mga pispis ag pamugaran. Ag kung kisanali ag na-experience man ako, nakasaka man ako sa aratilis. May mangod abot ang baon kala. Bisa may isot mo nga busog, di halata o ginhimo ko aton nga Ginoong Kristo sa layang kalibutan. Dayan magagambo itkusa nga di naton mamalayan. Dahil nga asyang ka mustasa o maba naton nga isa aton aratilis, no? Ag sa timpo ni Ginoong Isos, sa aton nga time, hay atong Ginoo abo nga mamilagro ginhimo nga kamairan sa mga tawo apag agbigisanan sa pagwali it pulong it Dios sa mga tawo para maisot imo nga binhi. Pero kung aton da tawan it pangod daya nga binhi o pulong it Dios parang may gahom imaw, no? Mabisa nagadugot sa aton nga tagipusoon. Kapareho ko pulong it Dios. Ang makita natin kung tawan naton dahil sa pangod sa atong kabuhi, pulong it Dios, binhi laging tanom ka Ginoo, ay di natin mapanuhan na dahil may pagbag-o sa aton nga kabuhi. Ang makita natin, bagamat abo nga mga tao, nakapati ipulong ni Diyos, no? Ag nagapati si Jesus,
nga imaw gimpal Dios yaban ng mga tawo kato ag sa atom henerasyon makaon wa gyapon gapati sa mensahe ginapabot ko aton nga Ginoo. Ani maigmanghod nga ginapadomdom katon ko aton Ginoong Hesus nga imaw gimpadaya iti Dios Ama sa riyang kalibutan. The mustard seed, the binhi si Jesus Christ. Ang kalibutan, kita nga matawo o aton nga mga tagipusoon. Kung kita nakabati, itpulo in Diyos, ag nagatuo kay Ginoong Hesus, nga atong Ginoo, ay kapalit kita kay isang ka pis-pis, no? Nagahapon sa isang ka sanga, aga, pamugad. Amanabi, kung uwa atong Ginoo sa atong kabuhi, ay wa man kita mahimo. Amaan, maghihilinan it aton nga pagtuo. Agdaya man nga, ngayon parable, pampaalsa, no? Yes. Kung mabasa natin niya sa verse 33, so ginharian ng Diyos ay ginakumpara kung isang libadora, pampaalsa. May isang kababae na nagbutang imo 3 kabaylok harina ag haluan na isang kri nga yes pampaalsa. Ag di na nato mapanuhan na suin dandahan imaw nagahabok o nagaalsa do harina. Kung katon pa naga-expand imaw, nagagapad. Kung dalhon naton maigmangod, sa atong kabuhi, ginapakita katon, kara, kung tawa nato tao pangod sa atong kabuhi, do pulo ng Diyos, ay makita naton do pagbago. No? Pagbago, nga di naton namalayan. Kung hindi yamang kita nagapati, itpulo ng Diyos, kundi willing kita mag-expand. Willing kita mag-grow. Willing kita to go out to commission. Amen? Pagpabot, it means Diyos sa mga tao. Hindi yamang nagatinil kita sa siyang ka-aparador o simbahan, kundi ipabot natin yung mensahe Diyos. Ay kundi natin ipabot yung mensahe Diyos, paano mag-expand o mag-alapad para makilala si Jesus Christ sa andang kabuhi, pagi katon. Ang maigmanghod, kundi natin ubahon kapaliw kita ka isang kalampara, naghaya magkunta, pero ilatakuban ityang ka, sakop, hasta ito sa imaw, gahayag. Pero kung atong buon, sakop nga ron, no? Ay, gayapad do, hayag. Naga-expand, di ba? Nani, kung katon pa, kung aton hayaan do, gahomit Diyos, nga imaw magapanghikot sa atong kabuhi, pagi sa bulig at Espiritu Santo, makita naton do pagbabago na di naton namalayan. Ay, makatagali, no? Kung kita nagadangot sa Diyos, ag nakilala naton do atong Ginoo sa kabuhi, kilala naton niya, ipakilala man naton si Jesus Christ kanda, pagi katon. Na makita na may pagbago, no? Kung anda mabaton si Jesus Christ sa nang kabuhi. Nadumduman ko dati, no, sa akong kabuhi. Mauwiin ako nga tawo, mahipos, ag kabilog pa, white oras magpamati, itpulong ni Diyos. Kaya akong piso ka to, nagbata pa ako, ay, yan nga, gauli, trayagi ako sa bagay, no, para magbulig
sa akong pamilya, sa akong mga ginikanan, pagdigamo, ag na-experience ko kato, pagwatsuga, gausit ako paagi kung paano kami makakaon. Nani, nalipay sa akong ginikanan, pag-abot sa bagay, may pagkaon yung taon na. Nani, pero ako ng point ka na nakilala ko si Jesus Christ sa akong kabuhi, na-encounter kay Mau, hay, nakita na akong may pagbagot sa akong kabuhi. Amat-amat, na di na akong namalayan. So dahil na ako nga kabuhi nga mahipos, ag mamba na ako niya na waba tayo magpamatiit puloy Diyos. May mga pastor ka to, gato sa mga eskwelahan, Bible study, sambilog ka to, limatan si Pastor Kusa, kapamatiitan ka na ko. Nani makita na akong ka to nga makatagali. Ag, so ako ugali ka to, amat-amat, inaayos, Ginoo. Na din ako namalayan. Ang makaroon, isaya ako nga manugsugid sa karian ni Diyos kung paano na ako naging bago pagi sa pulong ni Diyos. Nani maigmangod, gina-encourage kita, Ginoo, habang padayin kita sa pagserbisyo sa Diyos, maging inspirasyon kita ng mga tao na may paabot tumingsay Diyos. Na si Jesus Christ, imaw, do mustarsid nga gintan aton nga nabatian pagi sa pulong ni Diyos. Na makita nato may pagbago. Agdaya, padudun kita nga may paabot tumingsay Diyos sa mga tao, ag makilan na si Jesus, kung sino, si Jesus sa andang kabuhi. Agdaya may mga pagpadumdum katon, na kita maging halimbawa sa atong mga isig katao.